Okay, good morning mga boss. Welcome to Rinos to ang Facebook page. Sa boss kay Suarez guide, mga tagkaroon ng combination para sa tuwang pang all draw guide para karong adlaw. Okay, paki-share lang ko mga bossing o paki-like. I-recap sa nato mga bossing ang resulta gapon no. Ayat ang proceed sa tuwang pang all draw guide para karon. Okay? First draw, triple size. Congrats on the spot no. Sa to ang all draw guide. Sunod 175, congrats on the spot. Target gyapon sa alas 5. Last to pod target gyapon mga boss. Then last 537 kini delayed. Missing na to ni siyam sa miaging adlaw no. Sa pizza 21. Sayang. Pero sige lang, at least naka 2 hits ta. Sinta sa to ang pang all draw guide mga bossing para karong adlaw no. Paka-share lang ko mga boss o paki-like. Okay, natay all draw guide. So ganahan lang mo sabay lang. Hot combi. Hot combination natay 475 583 129 o 195. Okay. 3D STL pwede patdan. Target rumble always para sure ball. Proceed ta sa tuwang pasakay o pasakay pamitsa palita no. Pamitsa 123 rest back na 230 schedule 130 schedule. Maintain na to niya. Base na yung nakalimot na maintain na to na siya. Na yun, missing. Schedule na sila karong adlaw mga boss. Base na yung mulusotan na nilang 2. 0, 2, 4, 8, og 9. Magkuha lang og best ani, 498 og 298. Okay, man akong best mga boss sa missing. Pwede po ninyo hot doon mga boss kung ganahan mo. Next sa to ang next guide, pasakay. Numero pasakay numero 2. Best guide 206 236. Target o rumble always no para sure ball. Ayan last. Congrats trayo gapon na on the spot 2 PM. Best trayo 2 City og 5. Target G's pwede pod trayo all. Target piso. Okay, kana lang mga bossing ang ang pang all draw guide today. Hope to win ta and God bless. Paki-like lang ko mga bossing o paki-share. Bye-bye.